तो सुभद्रा योजना रे पुणी थरे नुआ नियम हेइची। तो देखो सुभद्रा योजना जो नियम गुड़िक आसी तो आपण मैंने जाने आश्चर्य होइदिबे। तो कौन से नियम गुड़िक? तो देखो सुभद्रा योजना रे पुणी थरे नुआ नियम आसिलानी। तेबे मिलिबो सुभद्रा भत्ता। जो माने सुभद्रा भत्ता पाइबे तो केउ मानकु मिलिबो? पुणी रिजेक्ट हैला किछि भौणी मानकर मध्ये फॉर्म रिजेक्ट हैलानी, किस्ती पाइथिले पुणी आपण मानकर जांच हेबो। आउरी कोन अछि अपडेट ना आपण मानकर जो 2 लाख हिताधिकारी बा रिजेक्ट हो जाइतिले सेमानकु एई जो किस्ती आसुची तृतीय किस्ती रे आपण मानकु मिलिबो कि नाही। तो एहार अपडेट जानिबे। ता सहित जो रहिची सुभद्रा भत्ता आपण माने पाइबे। से सुभद्रा भत्ता जो माने जो भौणी माने पाइबे से माने पैसा पाइतिले सेमानकु मिलिबो तो मिलिबो कि नाही। जो माने पैसा ऑलरेडी पाइ नाथि सेमानकु मिलिबो कि सुभद्रा भत्ता। तेबे सुभद्रा भत्ता केते टंका मिलिबो तो पूरा अपडेट म आपण मानकु बतै दोछि। आउ कोन अछि ना आपण मान देखि पाथिबे अगस्त 9 रे सुभद्रा तृतीय किस्ती आपण मानकु दिया जिवो। ता पूर्वरु नुआ नियम पुणी थरे आसिक पहुंच गेला जोडे कि आपण माने जानिबा निहत दरकार। तापर अगस्त 9 रे पुणी खोलिबो मध्ये सुभद्रा पोर्टल। जो सुभद्रा पोर्टल आमे अप्लाई करछन जो माने 21 वर्ष हेइ नतला से माने अप्लाई करनतले तो से माने अप्लाई पुणी थरे करि परिबे। बाद पड़िथिबा 2 लाख हिताधिकारी को जोड़िया पाई आउ थरे सर्वे करा जिवो। देखंतु ए जो सर्वे करिबे कहि कि वर्तमान तृतीय पर्याय आसिलानी, किंतु जो माने रिजेक्टेड हेतिले सेमानक ए पर्यंत सर्वे होउनी, खाली कथारे ही रहि जाउची। तो केबे सर्वे होबो तार कोनोसी बा अपडेट दौरान किंतु सर्वे होबो। किंतु जो उपमुख्यमंत्री प्रभात परिडा जी सूचना देइचंती कोन सूचना देइचंती ता ऊपर आमे आलोचना करिबा। तो ता पूर्व किछि अपडेट आपण मानक मध्ये मो बतै दउची। जो अपडेट को आपण देखिया पाउथिले जो भत्ता मिलिबो तो प्रकृतर केते टंका भत्ता मिलवा को जाउची तो आपण मानकु मिलिबो कि नै ए सब दिनस आपण माने जानि न। मेन कथा हला जो भूणी मानक रिजेक्टेड हे जाइतिला से मानकु ए जो 2 लाख भीतर अछंती तो से मानकर ऑलरेडी फॉर्म रे रिजेक्टेड हेतिला तो से मानकु ही मिलिबो नै। तो से मानक सर्वे होबो। से मानक सर्वे हला पर जदी योग्य होइतो से मानकु मिलिबो। बाकी जो माने सुभद्रा योजना फॉर्म रे रिजेक्ट हेइनी से मानकु जदी पाइ नथिले किस्ती से मानकर डीबीटी समस्या थिला से मानकर बा किछि आउ किछि त्रुटि थिला जोडा कि तो एबे कोनोसी बा आसुने जेतेबेले सुभद्रा योजना ओपीटी आउट करथिले तो सेतेबेले कि गुडाय मेसेज आसुतला तो कॉल मध्ये आसुतला। किंतु वर्तमान समय सब सब्सक्राइबर बार मोर पैसा पाइ जाचंती। वर्तमान किछि नुवा सब्सक्राइबर जो मान अछंती सुभद्रा योजना पाइ नाथि से मान पई गुरुत्वपूर्ण वीडियो समस्त देखंतु। निश्चित भाबरे आपण माने सब किछि जानि परिबे। तेबे मैडम जो कहिथिले आपण माने देखिबा को पाइथिबे। तो मैडम जो कौन कहते आम टे नजर पकईदे मैडम जो बाइट दे आज सुभद्रा योजना रे तो नुआ नियम गुड़िक सब आसी आपण तो जाना निहाती दरकार। तो कौन रही मैडम कहते आपण मैंने जानी नियंतु। रिजेक्शन ठीक है ताहले आउ मिलिबो अगस्त 9 रे सुभद्रा तृतीय किस्ती मिलिबो पाखापाखी 1,88,000 सेबे कहितली आज पाखापाखी 2 लाख रो रिजेक्शन अछि। कारण होछि कि प्रथम किस्ती नेला परे किछि आईटी रिटर्न्स दे दैचंती ये गाड़ी किनि देछि वा 5 एकर जमी तांको नारे आसी। तो देखो मैडम कहवा कथा जो माने किस्ती पाई सारी से माने जदि गाड़ी किनिचंती से माने जदि किछि त्रुटि आसुची बा किछि बा जमी तो किनि परिबेनी। मैडम जो कथा कहउचंती तो प्रभाती मैडम जो जमी किनुचंती जमी त्रुटि मध्ये शो कर जमीर किंतु जदि आपण मान घर जदि के विवाहित अछंती तबे आपण मानको बाप मा सासु ससुर नार जदि जमी रहउची तो से जमी टिके आपण मानकर शो करूची। किंतु मैडम जो कहवा कथा जो माने गाड़ी किनिचंती से माने कोन सुभद्रा योजना कोन पाई परिबेनी गाड़ी। देखो साधारणतः कथा जो माने 300 टका इनकम करचंती से माने मध्ये गाड़ी टे करचंती कारण से माने आउ टिके 2 पैसा इनकम करि परिबे जोटा कि दूर स्थान को मध्ये जाय कि काम करि मध्ये इनकम करि परिबे। यदि सेठी जने गाड़ी किनुची बा आपण मान देखुथिबे वर्तमान समय रे अनेक भौणी माने गाड़ी किनुचंती जो माने स्कूटी आनिचंती से माने मध्ये किछि छोट छोट बिजनेस करचंती जेबोली भाबरे विभिन्न मेडिसिन वर्तमान बा जो कंपनी गुडी अछि से माने मध्ये गां गळी जाय व्यापार करचंती से माने गाड़ी टे किनुचंती 2 पैसा करिया पाए। यदि से माने गाड़ी किनुचंती ताकू मध्ये जदि आपण माने काटिबे तो केमिति से माने चली परिबे। देखंतु गाड़ी टे से माने किनुचंती ताको शौकीन पाई किनुनाती से माने 2 पैसा केमिति आउरे आगु को जाई परिबे किनि बा इनकम करि परिबे सेति पय से गोटे गाड़ी किनुचंती।
ତା ବାଦ ଆଉ କଣ ଅପଡେଟ୍ ଅଛି जो माने रिजेक्शन हो जाइतिला जदि से सर्वे रे ठीक हबो तेबे आपण मानको आ किस्ती सुभद्रा योजना रे मिलिबो नै तो वीडियो शेष पर्यंत देखंतु प्रत्येक दिन अपडेट दबा तो मो आपण मानको देई देबी ता बाद आपण मानको जदि किछि समस्या रहउची निश्चित भाव समाधान करिया पय पडाके वीडियो आपण मान पय चेष्टा करबो तो आउर कोन अछि हमें अगस्त 9 परे आर सर्वे हबो पुनी आउ थरे एवं जो माने एलिजिबल लोक से माने पाइबे एवं अगस्त 9 परे पुनी पोर्टल ऑन हबो जो माननको 21 हे जाइथिबो से माने शामिल हेबे एवं आपण माने जानी खुशी हेबे जे पाखा पाखी 93,000 महिला जहांको 60 वर्ष हे जाइछि से माननको आमे सीधा सीधा एसएसपीडी को तांकर भत्ता पाई देई देइछु एवं तो देखंतु जो मैडम कहउछंती तो भत्ता मध्ये आपण मान देखिले तो भत्ता भत्ता पाइबे तो केते 60 वर्ष हो जाइतो से माने पुनी सुभद्रा योजना पाइबे कि नै ताकू मध्ये मु आपण मान कहि देबी तेबे मैडम को कहबा कथा हला जो आपण माने जो अगस्त 9 पर द्वितीय किस्ती आसी जीव अगस्त 9 तारिख पर आपण माने जो माने पैसा पाइचंती जो माने दुईटा किस्ती पाई सारिचंती जदि तृतीय किस्ती पर आपण मानकर सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जो फॉर्म आपण माने फिलअप करथिले से फॉर्म जो पछपटा आपण साइन करथिले आपण मानकर जमी केते अछि गाड़ी अछि कि नै अमुक समक जहां भी टिक चिन्ह मारचंती तो ताकू दृष्टि रखी कि आपण मानकर सब वेरिफिकेशन हबो वेरिफिकेशन हला परे जदि आपण मानकर किछि त्रुटि धरा पड़े आपण मानकर जमी थाउ कि आपण इनकम थाउ किबा परिवार मध्ये इनकम थाउ तेबे आपण माने सुभद्रा योजना रु बाहरी जिवे मन रखंतु ये जो सुभद्रा योजना जेहेतु आपण मानक मनर गोटे प्रश्न उठुव इलेक्शन पूर्व घोषणा करते प्रत्येक परिवार जो सदस्य बहु मान अच्छा से सुभद्रा योजना 50,000 टंका मिल जहाँ फल कि आपण मैंने वर्ष में 2 थर आपण मैंने 5,000 टंका पाइबा जाऊँच किंतु परवर्ती समय जिते भी किस्ती आसूची से भी गोटे गोटे नियम बाहर कर सरकार यही नियम द्वारा आपण मैंने देखो प्रत्येक योजना खाली सुभद्रा योजना नुहे प्रत्येक योजना जो बाहर तो जो समय बाहर योजना सब आरंभ होउची कार्यक्रम प्रक्रिया आरंभ हो जाउची पैसा दबा धीरे धीरे सब किछि वेरिफिकेशन होउची के मानकर कटि गलाडी के मानकर पेंडिंग देखौची एजाबती भी पैसा पाउना एमिति भाबरे समस्या उपुजुची किंतु मैडम जहा कहबा कथा जो भत्ता मिलिबो म आपण मानु कहितली भत्ता जो मिलिबो केउ मानकु मिलिबो जो माने पैसा ऑलरेडी पाइचंती सेमानकु मिलिबो कि नै जो माने पैसा पाइ नाहती सेमानकु मिलिबो कि नै तो पूरा अपडेट आपण माने नजर पकड़ सुभद्रा रो जे वंचित हेबे से माने भत्तारे जोड़ी देखो तो जो माने सुभद्रा योजना पाई वंचित हो जे से माने सुभद्रा रे जो भत्ता मिलिबो कोन भत्ता मिलिबो ना जो मानकर रिजेक्ट हेछि से माने आमो पाखे तालिका अछि ओ कैटेगरी रे कोन पई रिजेक्ट हेछि जेंति 5 एकर जमी सेथिरे तहसीलदार बा रेवेन्यू डिपार्टमेंट ग्रासरूट रो रिपोर्ट दरकार आईटी रिटर्न ऊपरे आयकर विभाग रो रिपोर्ट दरकार एवं जो माने गाड़ी किनि दैचंती ट्रांसपोर्ट विभाग रो रिपोर्ट दरकार ताकू हम ऑफिसर माने लागिवे सत्यता केते कि देखो तुम कहती जो मैंने गाड़ी किन मैडम कहवा कथा जो मैंने गाड़ी किनी प्रकृत सत्यता कौन से खोजा को बाहर करेंगे किंतु आपण मानकर आगुरी गाड़ी किनी 5,000 टंका पाई जब कौन गाड़ी किनीदेव कि तो से इनकम किसी करने गाड़ी टे किणुन मुझे कही किसी गाँ गले भूणी मैंने जाकि डोर टू डोर बुलिक किसी बिजनेस कर कस्मेटिक जिन बेपार कर जो मैंने ब्यूटी पार्लर कर विवाह काम भी जाई काम करि स्कूटी धरिकी किंतु सुभद्रा पैसा किछि हिताधिकारी खर्च करचंती सेमाने किछि मध्य किछि हिताधिकारी सेमाने को करचंती ना किछि बिजनेस टाइप रे खर्च करचंती किंतु गाड़ीटी जो मैडम कहउचंती गाड़ीटी जो किणुचंती जो सुभद्रा हिताधिकारी माने पैसा पाइकी गाड़ी किणनाते सेमाने किछि इनकम करिया पई गाड़ी किणुचंती आउरी कोन अपडेट अछि आपण माने टिके नजर पकांतु आउरी आसुची सरकारी चाकरी माने कि गोटे कॉन्ट्रैक्चुअल चाकरी थिले भी सरकारी चाकरी पड़ी छी तार भी फिजिकल वेरिफिकेशन हबो समस्त को जो माने रही गल कहार मन दुख हबार नाही जेतबळे सुभद्रा रे से माने एलिजिबल हेबे बाकी रहितबा सब किस्ती एका बेले के पाइबे जदी रिजेक्शन ठीक हैला ताहले तो देखो तो जो मानकर रिजेक्शन ठीक है से
ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଯୋଉ 2 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି କଟି ଯାଇଛନ୍ତି ରିଜେକ୍ଟେଡ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏଥିରେ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ମିଳିବା ପାଇଁ। ତ ବୁଝିପାରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଭତ୍ତା କଥା କହିଥିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ 60 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ମିଳିବନି। ଧର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇବେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ 60 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ମିଳିବନି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏକାଥରକରେ ଭତ୍ତା ମିଳିବ। ତ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ତ ଭତ୍ତା ପାଇବେ ଆପଣ ମାନେ 60 ବର୍ଷ କେତେ ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ପାଇବେ? ଅଧା ଭତ୍ତା ପାଇବେ 3500 ଭତ୍ତା ପାଇବେନି। ଯୋଉମାନେ 80 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ସେମାନଙ୍କର 3500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ପାଇବେ। ତା ବାଦେ ଯୋଉମାନେ କିସ୍ତି ପାଉଥିଲେ ତ ଅଗଷ୍ଟ 9 ପରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ହବ। ଯୋଉ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯୋଉ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ସେ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ ଯୋଉ ଆପଣ ମାନେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିଛନ୍ତି ସେଇ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିବା ଦ୍ୱାରା ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାରକୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଥାଇକି ଆପଣ ମାନେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରୁଛନ୍ତି ମୋର ନାହିଁ ତେବେ ସେ ସବୁ ଫିଜିକାଲ ଭେରିଫିକେସନ ହବ। ଭେରିଫିକେସନ କେଉଁମାନେ କରିବେ ନା ଅଙ୍ଗନବାଡିର କର୍ମୀ ମାନେ ଆସିବେ। ଆପଣ ମାନେ ଡୋର ଟୁ ଡୋର ଯେମିତି ଆପଣ ମାନେ ଫିଜିକାଲ ଫଟୋ ଉଠାଉଥିଲେ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ ହଉଥିଲା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ମାନେ ଘରକୁ ଆସିବେ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ ହବ। ପ୍ରକୃତରେ ଏ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କି ନୁହଁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ତେବେ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇନଥାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କୋଠା ବାଡି ଅଛି ଇନକମ ଅଛି ସବୁ ବା ଫଟୋ ଅପଲୋଡ ହେଲା ପରେ ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ମିଳି ନପାରେ ଏଇ ଯାହା ଆମେ ବା ଅନୁମାନ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି କେତେ ହିତାଧିକାରୀକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୋଉ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ତ କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ହିତାଧିକାରୀ ନୂଆ ଯୋଡି ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ମ୍ୟାଡାମ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତ ଆମେ ତାର ଦୃଢ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ କରିବି ମ୍ୟାଡାମକୁ ଯେହେତୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଯୋଉମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଗୋଟେ ବିଜନେସ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଲୋନ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଉ ସେମାନେ କେମିତି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ ପାଇକି ସେମାନେ କେମିତି ବିଜନେସ ଟାକୁ ବଢେଇ ପାରିବେ। ତ 5000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ କେହି କିଛି ଆଜିକା ଡେଟରେ ଆପଣ ମାନେ ସଉଦା କିଣି ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ। 5000 ଟଙ୍କା ଇନକମ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଯୋଉମାନେ ଟେଲରିଂ କିଣୁଛନ୍ତି ପକଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ଇନକମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ 5000 ଟଙ୍କା କଥା ହଉଛି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଭେରିଫିକେସନ କରନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ପଇସା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପଇସା ଦିଆଯାଉ ତ ଆମର ଦାବି ରହିବ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଯେତେବେଳେ କିସ୍ତି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ କିଛି ନା କିଛି ଅପଡେଟ ଆସୁଛି। ଯୋଉମାନେ ରିଜେକ୍ଟେଡ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଲ୍ଦି ଭେରିଫିକେସନ କରାଯାଉ। ଭେରିଫିକେସନ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସାମିଲ କରାଯାଉ। କାରଣ ପରିବାରରେ ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଚାଷୀ ବା ଜମିବାଡି ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ବହୁଟେ ଇନକମ କରୁଛି ସେ ପର୍ସନାଲ ତା ଚାଷ ଜମିରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପାଉନଥିବ ଆପଣ ମାନେ ଗାଁ ଗଲେ ସମସ୍ତେ ବି ଜାଣିଥିବେ। ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଉ। ଯଦି ନିଜର ବି କିଛି ଇନକମ ରହୁଛି ଯୋଉ ମହିଳା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ବା ମାସକୁ ଇନକମ କରିପାରୁଛନ୍ତି 30,000 40,000 ଯଦି ସେମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନାଁ କାଟିଦେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଅଛନ୍ତି ପରିବାରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଜମି ଦେଖଉଛି ଆଇଟି ରିଟର୍ନ ଶୋ କରୁଛି ତ ତାଙ୍କର ଆଇଟି ରିଟର୍ନ କମ ଭଉଣୀ ମାନେ ଦଉଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଗୋଟେ ଜବ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଇଟି ରିଟର୍ନ 0% ଆଇଟି ରିଟର୍ନ ଦଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ କିଛି ଲୋନ କରିବା ପାଇଁ ଆଇଟି ରିଟର୍ନ ଦଉଛନ୍ତି ଯାହା ମୋ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଏସବୁ ନିୟମକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଦରକାର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଯୋଉ ଅପଡେଟ ଦେଇଥିଲେ ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ବୋଲିକି ତ ସାମିଲ କରାଯାଉ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଯୋଉମାନେ ପଇସା ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଯଦି ନାଁ କଟାଯିବ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ। ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଇସା ଦିଆଯାଉ କିନ୍ତୁ ସଠିକ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ଖାଲି କହିଦେଲେ ହବନି ଆମେ ଡୋର ଟୁ ଡୋର ସର୍ଭେ କରିବୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି 2 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଭଉଣୀ ମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ରିଜେକ୍ଟେଡ ଅଛି ଜମି ପାଇଁ ଗାଡି ପାଇଁ। ତ ଗାଡି ଯଦି ପରିବାର କାହାର ରହୁଛି ସେମାନଙ୍କ ରିଜେକ୍ଟେଡ ହେଇଯାଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ନା ଗାଡି ଅଛି। ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପଇସା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ଗାଡି ପାଇଁ ଜମି ପାଇଁ କଟି ଯାଇଛି। ତ ତାଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ ଭେରିଫିକେସନ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ମହିଳା ଜଣକ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କି ନୁହଁ ସେ ମହିଳାଙ୍କର କେତେ ଇନକମ ରହୁଛି ମାସକୁ ତାକୁ ଦେଖାଯାଉ ବର୍ଷକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଇନକମ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନଜରକୁ ଅଣାଯାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ହିତାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ବେନିଫିଟ ଦିଆଯାଉ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଅପଡେଟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇଦେଲି। ତ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଲା ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ ଆପଣ ମାନେ ଯାହା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ନମ୍ବର ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛିଟା ହେଲ୍ପ ମିଳିପାରେ। ତ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ଆପଣ ମାନେ ରିଜେକ୍ଟେଡ ହେଇଯାଇଛି କିଛି ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ମତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ରାସ୍ତା ବତେଇଦେବି ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ବେନିଫିଟ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।